शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे शुणुछु। आमे प्रिय माने प्रभुंक वाक्य जे केते शक्तिशाली अटे, प्रभुंक वाक्य जे केते सामर्थ्यशाली अटे एहा माने जानू। बाइबल रे परमेश्वर वाक्य को हातुड़ी सहित तुलना करा जायछि। काहेकि हातुड़ी सहित तुलना करा जायछि? कारण आम जीवन रे थिबा सब बाधा विघ्नर सही पत्थर गुड़िक को सही वाक्य रूप हातुड़ी से सब को भांगी खंड खंड करि परिबो। आउ परमेश्वर वाक्य को जल सहित तुलना करा जायछि। आम जीवन रे थिबा प्रत्येक तृषा को परमेश्वर वाक्य मेंटाई पारिबो। आमर तृषा मेंटाइबा पई अन्य कहा पाकु आमानकु जीवार आवश्यक नहीं। परमेश्वर वाक्य दुईधार खड्ग अटे, शत्रुर समस्त प्रकार चातुरता विरुद्ध दंडायमान होई शत्रु को पराजय करिबा पई से खड्ग परि आमानक जीवन रे काम करे। प्रिय माने परमेश्वर वाक्य अग्नि सदृश आमानकर जीवन रे थिबा समस्त प्रकार अलिया अवर्जना को पड़ी आमको से परिष्कार करि परिबो। कारण परमेश्वर वाक्य सही प्रकार अटे। सही वाक्य एते गभीर 2000 वर्ष ऊर्ध्व समय हेलानी आम माने एही वाक्य प्रचार करूछु। आउ हजार हजार कोटी कोटी लोक माने प्रचार करूछंती हेले मध्य आमे जो समय वाक्य को पढ़ुछु आमको नुआ लागुची। कारण ए वाक्य सेते गभीर अटे। प्रिय माने आज अल्प समय धरी आपण मानकु मु किछि कहिबा पाई चाहे नरकर स्वर। प्रिय माने आमे अनेक प्रकार आमे स्वर आमे शुणुछु, मात्र आज मु आपण मान कहिबा पाई चाहे नरकर स्वर। जो समय आमे नरकर स्वर कहले आमे यूट्यूब को जीवा सर्च करिबा जो हेलर साउंडटा ताहा हेले आमे से हेलर साउंड जो रूसिया रे जो वैज्ञानिक माने से माने जो समय रे भूखलन करुथिले आ सेही समय रे से माने नरक पर्यंत ड्रिल करिकिना जाइथिले आ सेही स्थान रो जो साउंडटा बाहरिथिला सेही साउंड विषय में कहिबा पाई चाहे नहीं। नरकर जो स्वरटा आम समस्त को विदीर्ण करुछि से स्वर एहा जदि पढ़िबा लूक लिखित सुसमाचार एहार 16 अध्याय से स्थान रे गोटे धनी व्यक्ति से नरक को जाइछि। आउ से स्थान रु चित्कार कर कहूछि, पिता अब्राहम तुमे लाजार को पठेई दियो, से टोपाटी पानी आंगुठी रे आनी मो जीभ को ठंडा करिबो। से चित्कार करुछि। तापर तार चित्कार कौन से कहूछि, से गोटे प्रार्थना तार से कहूछि 27 पदरे सेथिरे से कहिला, हे पिता ताहाले मु आपनको अनुरोध करूछि ताहाकु मोर पितांको गृह को पठेई दियंतु। कारण मोहर 5 भाई अछंती, सेमाने मध्य जेपरि एही जंत्रणामय स्थान को न आसंती सेथिपाई से सेमानक निकटरे साक्ष्य देव। प्रिय माने एहा होची सेही नरकर स्वर। जो नरकर स्वर कहूची कौन, केही मध्य एही स्थान को न आसंतु, ए स्थान भल नुहे, ए स्थान जंत्रणादायक स्थान, एही स्थान रे मनुष्य कलबल होची, एही स्थान बाहरी परिबो नहीं, एही स्थान रे टोपाटी पानी मध्य नहीं। सेथिपाई लाजार को पठेई दियंतु। से प्रार्थना करुछि, मोर बापांको घर को जीवो, मो बापांकर 5 भाई अछंती, मु जो प्रकार जीवन यापन करुछि सेमाने मध्य सेही प्रकार जीवन यापन करुछंती। आउ सेमाने मध्य मृत्युवरण परे एही स्थान को पळे आसीबे एहा मु सुनिश्चित अटे। मात्र मु चाहू नहीं जे सेमाने एही स्थान को आसंतु। सेथिपाई लाजार को पठेई दियो। लाजार सेमानक निकटरे साक्ष्य देव जे स्वर्ग अच्छी नरक अच्छी, आ तुमे जो प्रकार जीवन यापन करुछ से प्रकार जीवन यापन तुमको नरक को नहीं जीव। एटा होची से व्यक्ति प्रार्थना, से व्यक्ति निवेदन। मरी से नरक को गला परे निजर भाई मानकर चिंता करुछि, कई ए स्थान को न आसंतु, ए स्थान जमा भल स्थान नुहे। प्रिय माने से नरकर स्वर जो समय कान रे बाजुछि आमको कि प्रकार लगुछि। आम परिवार रे अनेक जन प्रभु को जानी नाहांती, चिन्ही नाहांती। आमे नरक रे जाई सेमानक निमंते प्रार्थना कले हेबो नहीं। एही स्थान रु ही आमे आमर आत्मीय मानक निमंते आमे प्रार्थना करिवार आवश्यक रहिछि, सेमानक निमंते निवेदन करिवार आवश्यक रहिछि। प्रिय माने कारण से धनी व्यक्ति आम समस्त को कहउछंती जे एही स्थान को केही न आसंतु।
এইটা হচ্ছে যন্ত্রণার স্থান, কলবর স্থান, ଟୋପାଟି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠିର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ଥାନର ଦଣ୍ଡ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନରକର ସ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି, ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ସହର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନରକର ସ୍ୱର ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନରକରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ମୋ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ନରକକୁ ଆମେ ନ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ସେ ନରକର ସ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କର। କାହିଁକି କର? କାରଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ, କେବଳ ସୁସମାଚାର ହିଁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ସମୟ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ସମୟ। କାରଣ ନରକର ସ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ଚିତ୍କାର କରି କରି କହୁଛି, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ଲାଜାରଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ନାହିଁ, ଲାଜାର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେତେ ଦିନ ବାଇବଲ ଥାକରେ ଥିବ, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଏହି ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଏହି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପାପ ବିଷୟରେ କହେ। ଏହି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହେ। ଏହି ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ବାଇବଲ ଥିଲା, ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେଠୁ ପଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆପଣ କେବେଠୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ହିଁ ସୁଯୋଗ। ନରକର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ନରକର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ କହୁଛି, କେହି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଥରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ସେ ନରକରେ ରହେ। ନରକର ନିଆଁ ଲିଭେ ନାହିଁ, ନରକର ଦଣ୍ଡ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ନିଜ ପାପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଛାଡ଼ିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜିଭା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଜିଭାରେ ବଚସା କରିଛି, ଜିଭାରେ ମଦ ପିଇଛି, ଜିଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖରାପ କଥା କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିଭଟା ଜଳି ଯାଉଛି ତାହାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜିଭକୁ ଆମେ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜିଭ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜିଭକୁ ଆମେ ଠିକରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନହେଲେ ଆମର ଜିଭ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନରକର ସ୍ୱର, ସେ ନରକର ସ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯେ କେତେ ଗଭୀର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ନରକର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ତୁମେ କହିଲ। ଆମ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଜଣ ଏବେ ଯାଏ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବଦଳାଅ। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଅ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସହଭାଗିତାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।
समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस।